I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on. واحد السلام عليكم، جيسبر راكم بخير فين ما كنتو. اليوم حلقه جديده مع برنامج ماد وذا جيست. البرنامج ديالنا اليوم غادي نصادفوا واحد الشخصيه لانه من تونس، من البلد الشقيق اللي قريب للمغرب واللي تنحبوه بزاف. الوغ هما تيقولوا برشا، حنا تنقولوا بزاف، ياك ولا لا؟ اكيد. معنا حسام اللي ايتيديون اللي تتبع الدراسات ديالو ديال 3 سيكل ديال الدكتوراه. واول حاجه غادي يعرفنا بنفسه. Justement, merci beaucoup à l'invitation, Mohamed. مرحبا. En fait, donc, Esme Houssem, j'ai 28 ans, originaire de Tunisie, donc Sousse exactement. Donc, j'ai عملت قبل ما نجي كندا عملت licence appliquée en sciences infirmières en 2013. Ou après, j'ai fait donc mon master, et ce qui m'a donc amené à faire mon doctorat au Canada. مزيان. علاش انا درت هذا السوجي خصوصا؟ لان بزاف اللي باغي يديروا الدكتوراه، بزاف اللي عندهم ماستر وبداو وخدموا اكسيتيرا، لا في المغرب لا في الجزائر لا تونس، ولكن بقى عندهم داك تيبغيو واش يديروا الدكتوراه في بلاداتهم الاصل ولا يديروا في فرنسا ولا يديروا في كندا ولا في امريكا. داكشي علاش السؤال ديالي هنا هو علاش بالضبط كندا ماشي فرنسا مثلا اللي اسهل بور لي ماغريبان. C'est une bonne question. En fait, قبل je voulais vraiment aller en Allemagne parce que c'est la destination la plus جغرافيا اقرب. c'est ça لتونس. لكن اللغه مختلفه شويه. مي تعلمت قعدت نقرا في الالمان وكل. مي ابخي puisque j'ai eu une bourse pour le Canada, قلت pourquoi pas d'aller au Canada, donc de découvrir un peu l'Amérique du Nord. Honnêtement, je regrette pas. C'était une belle opportunité. Autant au Canada, les domaines c'est bien avancé, la recherche et tout. Et du coup, sciences infirmières, comme d'autres domaines ou d'autres professions. Au Canada, je pense à un acteur opportunité pour travailler, pour étudier, même pour faire donc ce qui est recherche, tout ça. مزيان. الوغ هذاك الشيء علاش بغيت نعرف بالضبط دابا المشكل اللي تيوقع هما لي كريتير دادميسيون. بزاف ديال الناس يتخلعوا واش غادي نتقبلوا ولا لا، واش كندا صعيبه على فرنسا اللي اكثريه تنمشيو لفرنسا. دونك هنا بغيت تقربنا شويه لي كريتير دادميسيون بور لي سيكل 3 سيكل ديال الدكتور. اوكي. اول مره quand j'ai vu les critères d'admission, j'ai rien compris parce qu'il y a vraiment comme note 3,4 sur 4, quelque chose comme ça. Donc j'ai rien compris. Et qu'est-ce que je faisais? C'est j'ai contacté la TGDE, la technicienne donc de gestion des dossiers. Donc TGDE, t'as fait chaque université. بحال دابا البيرو d'admission ديالهم. Bureau d'admission, c'est ça. ديال traitement de dossier. Voilà. Donc c'est elle vraiment qui va vous donner tous les conseils et tous les critères d'admission selon chaque pays, selon donc chaque programme. Donc ça dépend. Si vous voulez faire une admission à l'Université de Montréal par exemple, vous allez juste cliquer Université de Montréal TGDE. Ça dépend du domaine, il y a soit sciences infirmières, médecine, ingénierie, etc. Et c'est elle qui va vous contacter. Donc vous allez la contacter, bien c'est elle qui va vous donner tous les documents nécessaires et les critères d'admission. Généralement, juste باش نسهل. دونك على ما فهمت انا تيعاونك ان تيكون على حسب الدوموند، على حسب بيرسوناليزي، على حسب لو كا ديالك، البلد ديالك. وهادشي واش يدوزي على الدكتوراه ولا على كاع لي سيكل؟ على كاع لي سيكل. داكور. دونك مزيان الناس اللي بغاو يدفعوا اصحاب لا ليسونس ولا الماستر. ولكن الحلقه ديالنا اليوم اكثر نتقربوا للدكتوراه. دونك بغيتك تزيد ليا تشوف تعطيني اكثر الشروط بالضبط علاش. La première chose هي تكون عندك une moyenne plus que 12. La moyenne générale, c'est pas juste une seule moyenne, donc c'est la moyenne générale plus que 12 sur 20, comme le premier critère le plus important. Et après, c'est quand vous faites l'admission, donc vous allez choisir 2 choix. Donc parmi ces 2 choix, donc vous allez après envoyer vos documents si c'est accepté. Donc ça c'est le critère le plus important. Puis les autres critères c'est juste il y a des lettres d'admission, de recommandation plutôt. Si vous trouvez un directeur de recherche, donc le directeur c'est lui qui va vous défendre votre demande. Donc ça c'est vraiment les critères. Mais il n'y a pas vraiment des critères très très spécifiques. Comme il y a comme 3-4 critères les plus importants que je viens de nommer maintenant. Puis les autres ça dépend du programme d'études.
اوكي واش هما تيطلبوا دي ليت دو ريكومونداسيون دي ريفيرونس واش تقدر مثلا شنو بغيت نقول سمح لي سي كو واش تيبغيو داك اون ليتر دو موتيفاسيون لي بلو فورت اللي تكون فيها بزاف لي زارغيومون ولا à part les lettres comment ça se passe à part justement donc vous avez une lettre de motivation ou bien d'intention c'est vraiment la même chose donc vous allez faire pourquoi vous voulez faire étudier donc au Canada ou dans ce domaine-là. Et c'est juste un petit conseil, c'est toujours mettre l'accent sur la recherche. Parce qu'université moyenne, c'est vraiment, ça demande la recherche. Et puis les autres lettres de recommandation, donc tu peux les voir de votre prof de Maghreb ou la Tunis donc 2 lettres de recommandation. Et le cycle maintenant de licence ou la master, mais les études les dossiers normalement fait la dernière année si par exemple tu es en master donc tu dois avoir une lettre de recommandation master pour le doctorat. اوكي تيركزوا على اخر دراسات اللي عملتيها قبل ما تجي لكندا. C'est ça. Donc par exemple un professeur qui va appuyer ta demande باش تعمل الدكتوراه نتاعك في كندا. وسؤال عندي في هذا البارتي ديال واش تيتصلوا بهذاك الاساسي تيتصلوا بهذاك لي ريفيرونس ولا فقط هي اون ليتر اللي شي حاجه اللي جوست فورميل ça dépend mais généralement ما يتصلوش. اوكي mais هي c'est un des documents nécessaires donc pour avoir donc pour être admis au programme. اوكي الوغ دابا بغيت نمشيو شويه في لي ديتاي اكثر. اوكي الدكتوراه اكثريه انا في المثال في المغرب اكثريه تتكون على 3 سنين وكاين اللي يقدر يكمل على 4 سنين حتى 5 سنين. هنا شنو هو المينيموم ديالها شنو واش 3 سنين 4 سنين ولا اكثر؟ Ok, normalement les programmes de doctorat qui sont fantômes à l'université de Montréal ou peu importe l'université, vous allez avoir 5 ans minimum. Ok, donc 5 ans. Allez, le système américain, c'est pas comme le système européen. Le système américain, il y a 2 ans de scolarité. La première année, vous devez avoir B de moyenne. Ok, pour passer à la deuxième année. Si vous passez la deuxième année, là, à la fin de la deuxième année, vous allez passer un examen de synthèse. Donc cet examen de synthèse, donc vous allez juste rédiger quelque chose et pour réussir cet examen, donc là vous allez poursuivre votre parcours. Si vous ne réussissez pas donc l'examen de synthèse, malheureusement vous allez retourner donc chez vous. Donc, vraiment c'est les 2 ans sont les plus difficiles donc pour le doctorat. Une sorte de classe préparatoire qui وجدوك la thèse, la grande thèse اللي هادي. Oui, c'est ça. La problématique اللي هادي تدير. C'est ça. Et puis celui qui réussit l'examen de synthèse, ça veut dire que ils vont choisir vraiment les meilleurs candidats. OK. Donc la recherche ما تبداش من الأول Non, pas du tout. OK, donc c'est totalement différent. Oui, la recherche ça commence après la deuxième année. Après la deuxième année. Donc تيوجدوك لداك la recherche وتعرف على نفسك أكثر وشنو باغي. Tout à fait, oui. OK. Alors السؤال ديالي من بعد أن دابا عرفنا لا دوري ولكن كاين واحد السؤال اللي كلشي يسالوا هذه حاجه طبيعيه هو الفلوس هو لي طاريف لان حنا في لوكا واحد النقطه لان خاص تعرفوا ان في كندا في الدراسات في كندا كاين ديما هما تيهضروا بدو تيهضروا لي زانترناسيونال و ا دوميسيل لي زانترناسيونال هما اللي اي واحد اللي ما تيعيش في كندا اللي جاي من برا من كندا اوكي واللي ما عندوش مازال لا ريزيدونس بيرمانونت ولا ما عندوش ناسيوناليتي وكاينين ا دوميسيل سواء انت ريزيدون بيرمانون كنديان سواء عندك لا سيتوانيتي عندك الجنسيه دونك هنا في لوكا ديالنا اكثريه تيجيو لي زانترناسيونال دونك هنا لي زانترناسيونال الثمن ديالهم تيكون باهظ جدا على لوكا ديال ادوميسيل بارفوا فوا 3 فوا 4 فوا 5 دونك هادشي هو اللي ما تيخليش الناس يتشجعوا يجيو خصوصا كندا غاليه بزاف دونك هنا السؤال ديالي كي دايرين هاد لي طاريف كي دايرين الاثمنه ديال اوكي Généralement, les tarifs, ça dépend du pays. Puis Tunis, par exemple, ça se peut peut-être le Maghreb, c'est la même chose. Et puis Tunis, pour le master ou la maîtrise, c'est $23,000 par année. Okay. Donc $23,000 par année, c'est seulement les frais de scolarité. Dollar canadien, monsieur américain. Dollar canadien, voilà. Okay. بالنسبة للدكتوراه c'est $21,000. Là, cette année, ils ont réduit un petit peu, genre $19,000 par année. على حسب الكوفيد ولا Non, c'est pas ça, c'est juste peut-être ils voulaient comme accueillir beaucoup d'étudiants, motiver un peu les étudiants. مزيان. Mais généralement, c'est rare اللي تلقاهم شكون يدفعوا cette somme-là parce qu'il y a beaucoup de bourses. Okay. Les bourses d'exemption. Quand tu es accepté au programme de doctorat, tu es automatiquement exempté donc de frais de scolarité. Du coup, tu n'as pas besoin de payer les frais de scolarité.
سيتادير ما فهمتش هذه النقطه بزاف. سيتادير واش بالنسبه فقط هادشي للدكتوراه دونك كنت زعما تجيب لادميسيون تجيب القبول ديالك من بعد تكون هاد تحيد لك اكزومبسيون ما تخلصهمش. C'est ça, en fait il y a beaucoup de programmes ils disent que quand si tu es accepté au doctorat tu vas avoir une exemption automatiquement. اوتوماتيكمون اي واحد من جا اي بلاد في العالم voilà. اوكي Donc il y a en fait certains programmes, donc ça dépend des programmes. Sinon il y a une autre solution, c'est que le directeur qui vous accepte pour faire votre master au doctorat, lui peut-être il a une subvention. Donc il peut, par exemple toi tu peux travailler sur un projet et puis avec lui, c'est ça. Et puis lui il va te payer mensuellement. Donc ça peut aller vers comme $1000 par mois, donc ça va. $1000, $1200 ici au Canada, c'est très bien pour vivre. الوغ هذه بالنسبه لي فري سكولاريتي، ولكن بالنسبه للمعيشه كاين الناس بزاف اللي ما عندهمش باش يقدروا تعيشوا، لان هنايا تتبقى حياه اللي غاليه بالنسبه للمغرب. هنا ما بين الكراء ما بين المعيشه داك الشيء على الاقل عندك لي زونفيرون ديال $1000. هذه على حسب المدن، مثلا مونريال $1000 بليز او موان. اوكي كيفاش يدير باش يخلص الكراء لي شارج ديالو لي فاكتور ديالو؟ Là, en fait, au Canada, c'est très facile pour les étudiants de travailler. Okay. Donc, les étudiants, ils travaillent comme des surveillants des examens. Donc, déjà le taux de, c'est combien par heure, donc des dollars. On a beaucoup d'opportunités. Par exemple, le campus Montréal, par exemple, c'est plus que 20 heures. Mais alors que si vous voulez travailler hors campus, il ne faut pas dépasser 20 heures. 20 heures, ok. Voilà, 20 heures. Okay. 20 heures, ça, c'est un temps partiel. C'est un temps partiel, oui. Okay. C'est ça, donc temps partiel et c'est ça. Et vous avez beaucoup d'opportunités pour travailler. Il y a beaucoup de gens, qui travaillent par exemple comme livraison ou bien McDo. C'est facile pour eux de travailler à l'université, soit donc comme je viens de dire, des tutorats. Okay. Et ils donnent des cours. Donc دونك الواحد يتشجع مع المشكل ماشي مادي، ما كاينش شي اوبستاكل كبير مادي هنا في كندا. Généralement les obstacles financiers non, mais plutôt les obstacles donc c'est l'adaptation. C'est normal. L'adaptation en fait fait le système canadien, le système américain, c'est pas la même chose. Voilà, نفس السؤال اللي بغيت نجرك ليه هو بغيت نعرف دابا انت من تونس، ولكن السيستم المغربي الجزائر تونس هو سيستم فرانكوفوني جاي من فرنسا، دونك غنجمع المغرب. اوكي في السؤال ديالنا دونك الحاجه اللي بغيت نعرف دابا انت ما قريتيش لا ليسونس هنا، ما قريتيش الماستر هنا، جيتي ديريكتومون ودخلتي للدكتوراه اللي دخلتي التروازيام سيكل اللي ماشي سهله وتبارك الله عليك. دونك بغيت نعرف شنو هاد لي كونتران، شنو واش كان شي مشكل، واش كاين شي اختلاف ما بين الدراسه في المغرب وكندا، خصوصا جيتي ديريكت للدكتوراه ماشي سهل لان السيستم اللي مبدل. Tout à fait. La première chose qui m'a c'est pas choqué, mais c'est qui m'a marqué un petit peu, c'est la culture en fait. Okay. On n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes, moi je dirais les magasins, l'épicerie, donc c'est pas vraiment la même chose. Donc pour moi c'était un peu problématique parce que je savais pas comment cuisiner, je savais pas comment faire prendre. Question de l'adaptation en général. C'est ça, oui. Donc l'adaptation c'était un peu difficile, surtout avec le rythme du programme. Il y a beaucoup de lectures, c'est une formation par compétence. C'est vraiment l'étudiant, c'est lui qui cherche donc l'information, c'est pas le prof. Okay. Donc le prof, son rôle c'est juste d'accompagner et ne pas de donner des cours. Donc ici il donne des lectures préalables, donc c'est à l'étudiant de travailler. اوكي donc c'est ça la différence en fait entre شكرا. اذا هنا بغيت نهضر عاوتاني على واحد الشكل مهم بزاف اللي كاين اللي عنده صعوبات لينغويستيك لغويه سورتو انا دابا تنهضر على مونريال. كاين اللي تيقرا مثلا انا المثال ديالي تنقرا في تورونتو، غتشوفوا معايا فيديو واحد اخر تنتكلم على لوكا ديال الانجليزيه. انا البروغرام تتقراو فقط الفرنسيه ولكن شويه ديال الانجليزيه، وبغيت نعرف هذيك الفرنسيه اللي عنده مشكل مثلا فرنسيه اللي باساب ولا عنده اسي بيان، واش غيلقى مشكل كيفاش القضيه وهي الدكتوراه. Ok, pour le doctorat, c'est pour maîtrise. En fait, le français, même pour les Français, genre qui viennent de Paris et tout, عندهم ديما مشكلة في la syntaxe. Voilà, la rédaction. La syntaxe, voilà. خاطر لنا les Québécois عندهم تفكير anglais. Les phrases sont très courtes. Okay. Et du coup, toujours il y a des problèmes avec la syntaxe. Donc ce qui est important, mais ce qui est intéressant, c'est que l'Université Montréal donne des cours gratuits en français.
Donc il permet d'aider les étudiants باش يقراو ويحسنوا من الفرنسي نتاعهم. اون باراليل مع لي زيتود ديالك اون باراليل مع لي الدكتور. زيتود. ولكن الحاجه اللي غتجرني هو فاش انك تدفع انك بوغ ماشي الفيزا ولا لا بروسيدور اون جينيرال واش تيطلبوا شي ان تيست لي تيست فرونسي او با؟ لا سي بور لي ماستر و بور دكتوراه ما يطلبوش تيست فرونسي مي اللي يعمل الباك نتاعو في المغرب ولا في تونس ولا حاجه ولا في الجزائر دونك يدوا افوار ان تيست Ça c'est pour première année ديال بوست سكوندير ديال ابري سكوندير. مزيان. الوغ السؤال ديالي اللي من بعد اجي حنا درنا الدكتوراه مزيان نجحنا فيها خديناها اش كاين بعد ان شاء الله باذن الله شنو كاين بعد شنو هاد لي ديبوشي عشان اللي ما تنعرفوا اكثر هو انك تولي بروف يونيفرسيتير ولكن في نظرك شنو على حسب التجربه ديالك شنو هما لي ديبوشي اللي كاينين شنو المستقبل ديال الدكتوراه علاش بزاف ديال الناس اللي تنعرف انهم تيقول لك انا خديت الدكتوراه اش غادي ندير بها كاع من غير استاذ كاين اللي ما باغيش كاع يدير لونسينمون ما عندوش ديك لا باسيون لان خاص يكون عندك باسيون دونك بغيت تنتمنى تعطيني اكثر شنو هما هاد لي ديبوش اللي كاينين من بعد الدكتوراه. Ça, en fait, كي تعمل دكتوراه عندك il y a plusieurs avenues. Soit en fait تعمل prof universitaire. OK. Ça c'est un. Deuxièmement, تنجم يكون des profs invités à l'étranger, معناتها تكون في سويسرا ولا في فرنسا ولا حاجه تكون un prof invité. Sinon تنجم تعمل la recherche معناها tu تكون admis في un centre de recherche ou تعمل des projets de recherche avec beaucoup d'étudiants. Donc عندك فرصه انك تدخل الغوفرنمون وتخدم معاهم في كوتي ريشيرش. Ça dépend من الدومين. Par exemple en sciences infirmières عندنا une opportunité باش ندخل au niveau politique. Politique c'est comme l'ordre des infirmiers et infirmières de Québec. تنجم تخدم في l'ordre تنجم تخدم tout ce qui est politique. Tu peux être aussi un doyen d'une faculté après donc certaines années. Donc il y a beaucoup d'opportunités et surtout les doctorants ont l'opportunité de faire des conférences à l'étranger. OK. معناها زاد نمشيو à l'international. Donc il y a beaucoup d'opportunités donc ça dépend de toi qu'est-ce que tu veux exactement. ولكن في الشق ديال الخدمه ديال لي جوب اللي كاينين في المارشي دومبلوا. Ça الخدمه هما سواء قلت لك un prof même le fait d'être admis dans un centre de recherche ça c'est خدمه. OK. عرفت انا خدمه. ولكن مثلا لوبيتال دابا انت عندك لانفيرمي واش شنو الاضافه ديالها هاد الدكتوراه في لو موند ديال الجوب واش تخدم في لوبيتال شنو واش تقدر تشوف هاد الشق اوبيراسيونيل اكثر من انه يكون هاد لا ريشيرش. C'est pour les sciences infirmières par exemple إذا تحب واحد يعمل دكتوراه في sciences infirmières donc c'est pour travailler à l'université pour enseigner les étudiants infirmiers parce que avant c'était les médecins qui enseignent les infirmiers. Ah d'accord. Et maintenant on veut plus que les médecins enseignent les infirmiers. نحبوا les infirmiers qui enseignent les يبقاو académique. Voilà. Donc احنا الفورماسيون نتاعنا كتاع دكتوراه c'est de développer des stratégies de formation pédagogique pour enseigner les sciences infirmières باش نواكبوا زاد تسكي الاحداث من العصر la recherche récente les données probantes et tout ça. Donc pour donner des soins optimaux aux patients. OK. مزيان. دابا هادشي كله زوين غيبقى واحد السؤال اللي يطرحوه الناس بزاف هو ديال واش هذيك الفيزا ناخذوها ولا ما ناخذوهاش واش صعيبه تخاد لان معروفه ان كندا اللي تنسمعوا انا براسي تنسمع هادشي بيسك ما جيتش كوم ايتيديون كما تعرفوا الناس جيت كوم ايميغرون دونك تيقولوا الفيزا ديال ايتيديون كندا خاصها مال كثير في البنك ماشي بحال فرنسا دونك بغيت تعرفنا ولكن لوكا ديالك تيبقى الدكتوراه باش الناس ما يغلطوش ان الدكتوراه حاله خاصه جو بونس علاش بلوس ديجا عندك اون بورس. Là, en fait, juste c'est pour le visa ou le permis d'études. OK. Que ce soit pour le doctorat, pour la licence ou pour donc le master, c'est vraiment la même chose. On est normalement le CSC, citoyenneté et immigration au Canada. OK. Donc là, vous allez trouver donc critères d'admission. Où il y a plusieurs questions, donc vous allez répondre à ces questions-là. Normalement, chaque formulaire. C'est ça, c'est un formulaire et puis selon tes réponses. Donc il va vous demander les documents nécessaires. Okay. Généralement les documents nécessaires c'est avec les diplômes تاعك les capacités financières soit une bourse soit avec un prêt universitaire ou bien exemption. ولكن في هذا الشكل مزيان بغيت نبقى في هذا الشكل المادي اللي مهم بزاف كلشي يسول عليه دابا اللي عندك بورس سي بون ماشي ما خاصك لا غارون لا والو. Non. إذا عندك بورس donc c'est bon. Donc تعوض لو غارون. C'est ça oui. C'est ça. Donc إذا عندك بورس t'as pas besoin de faire un compte bancaire ولا حاجة. Minimum إذا يكون عندك اللي tu vas payer les frais de scolarité. وإذا عندك exemption t'as pas besoin de fournir juste de fournir la lettre d'exemption that's it. اوكي دونك على ما فهمت كندا تتشجع كفاءات من الاخر ما جات لا بالماده لا بوالو
عندك كفاءه وانك تقبل تجيب شي ادميسيون تتجي وتتوكل على الله سي صا وي. هما تيقلبوا اكثر على الكفاءه. هذا هو الحاجه اللي تتعجبني بزاف في كندا خصوصا في هاد لابارت. دونك بالنسبه لي انا شفنا بزاف ديال الاسئله واللي كان عندكم شي اسئله طرحوهم علينا في الفيدباك في لي كومونتير ولا صيفطوهم باغ لي ريزو سوسيو ديالي انستغرام ولا فيسبوك اكسيتيرا. الوغ السؤال الاخير اللي بغيت نعرف بغيت اكثر من غير لي زاسيوس بغيت اكثر بغينا شي موتيفاسيون الناس تعطيهم دي زاسيوس تعطيهم تحمسهم فهمتي. قول لي داك الشيء اللي خاص تقول دير شويه الهريسه دي. En fait, je trouve que le Canada, vraiment, c'est une opportunité, une très 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 belle opportunité. Par rapport aux autres pays, sauf le Canada, c'est la recherche est très très avancée. On a même les opportunités de travail, c'est très facile de finir ton diplôme et après tu travailles. Donc c'est vrai que maintenant, avec la réforme, etc., ça dépend du domaine d'études, mais généralement, tout ce qui est santé informatique, donc ce sont les domaines les plus demandés au Canada. Pour vraiment avoir rapidement des postes ou des offres d'emploi. Ce qui est important aussi, là, c'est vrai, il y a la neige et tout ça, mais vous allez voir que c'est gérable. C'est gérable. Oui. Vraiment, vous allez voir que les gens ici, c'est vrai qu'ils sont un peu froids, mais généralement, vous allez voir qu'ils sont très très gentils. Ils sont très ouverts. C'est question du temps d'adaptation. Donc واحد يتحمس لان جاي نتا على هدف جاي على هدف يكون 3 سنين 4 سنين 5 سنين. دونك ما نتسوقوش لك ما نعطيوش وقت بزاف داك لي بتي ديتاي لان جاي على هدف. من بعد تقدر تبقى في كندا تبدل لو بي ترجع للمغرب ولا لتونس ولا اي بلاد ديالك. دونك خديتي ان ديبلوم اللي صحيح ولا تقدر يدير لك لو با القدام. دونك الواحد ما يجي يركز في الهدف ديالو وما يبقاش خايف من الاشياء اللي يجوك من الجناب وداك لي كونترانت. دونك فين ما مشيتي هكا كاين ديما كاين المشاكل. دونك ليسونسيال هو تحقق داك الهدف ديما تحقق الهدف. Justement, oui. En fait, Canada, en plus, vous voyez, comme le Canada, ça donne l'opportunité à l'abed de la citoyenneté, la résidence permanente. Voilà. Donc, ça ajoute aussi un plus à ton diplôme. Même si après la résidence, tu peux faire le billet de golf ou la haja. Donc, vous allez voir qu'on. Ça تكون avantage ان كنديان تتاخذ. اوكي. دونك شكرا بزاف سي حسام على هذا جيت بغيت نسلم عليك ولكن دابا الكوفيد الكورونا ما خاصناش نسلموا تنسلموا من البعيد. شكرا بزاف صراحه عطيتينا معلومات كثيره واخا انت من تونس ولكن هذا الشيء هذه الحاله بحال المغرب بحال الجزائر لان حنا بلد واحد. وهذه فرصه باش نقول اي واحد من الجزائر مرحبا به من تونس ولا من اي بلاد في العالم. نتمنى انكم يعجبكم المضمون ديال هذه الحلقه وان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. شكرا سي حسام على هذه الحلقه وان شاء الله نتلاقاو في موعد جديد قريب مع ميد توك ولا ميد كيس. شكرا سي يو تيك كير.